Selamat sore guys, kita akan mengakali bagaimana cara atap galvalum supaya tidak berisik. Biayanya bisa menghemat lebih banyak guys. Atap galvalum sama galvalum pasir itu selisih banyak guys. Itu sekitaran kurang lebih per meter itu hampir 50.000. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Pertama-tama mari kita bersihkan dahulu TKP guys. Ice cold, swimming against the tide. I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide. I wanna forget you. Let me forget you. Push and pull, but you repel me, giving up this fight. Love and hate, we've learned the lines. I'm giving up this fight. Ya inilah guys, sudah jadi dan bisa dibuktikan sendiri guys nanti. Dan besok kita akan bikin konten lagi tentang pembuatan galvalum pasir guys. Oke, jangan lupa